어선에서 내린 물고기를 옮깁니다. 인근 해역에서 잡은 작은 생선들이 그새 소복히 쌓입니다. কিছু কিছু বসবাস ছিল মূল বসবাস হচ্ছে 1980 সালের পর থেকে এখানে 43 থেকে 45 বছর হবে এখানে বসিত হয়েছে 40 থেকে 50 হাজার মানুষ এখানে বসবাস করি প্রায় 12 হাজার পরিবার এখানে থাকি আমরা সবাই মৎস্য ব্যবসায়ের সাথে জড়িত আমি নিজেও একজন মৎস্য ব্যবসায়ী এবং আমারও বোট আছে দুটো 하지만 바다의 기대에 생계를 이어가는 이곳 사람들에게 요즘 걱정이 늘었답니다. 먼 바다까지 배를 타고 나가지만 어획량이 많이 준 것이죠. 10여일 동안 바다에서 조업을 해도 큰 물고기는 거의 잡히질 않는답니다. ছিল বহুত কষ্ট হয়েছিল এবার মাছ পাই না তো কষ্ট হয়েছে কেন বৃষ্টি হয়েছে বাতাস হয়েছে আর বাতাস হয়েছে না 특히 먼 바다로 나가는 대형 어선에는 선원만 거의 30명. 이들이 바다에 10일에서 15일 머물며 고기를 잡는데요. 그렇다 보니 경비가 많이 드는데 그 중에서도 배 기름값이 만만치 않답니다. 그런데 요즘은 그 기름값도 안 나온다니 선주의 한숨이 깊어집니다. খুবই লস হয়ে যায় এদের থেকে যে এখন কথা বলতেছি ওনার থেকে একবার কম থাকলে 3 লাখ টাকা লস থাকবে এই যাত্রা বাস পাই না 시름에 빠진 건 선원들도 마찬가지. 선주가 기름값과 인건비 등의 추러 경비를 마련하지 못하면 선원들도 무기한 휴직 상태가 되기 때문에 타격이 큽니다. এই আমরা 10 দিন যাবত ফিশিং করছি ওখানে অনেক দৌড়াদৌড়ি করছি কোনো মাছের দেখা পেলাম না সামান্য যেটুকু পাইছি ততটুকু নিয়ে আমাদের কোম্পানি পোষাবে না অথচ এখানে অনেক বেতনদারি লোক আছে এদেরকে টাকা দিতে হবে তবে টাকাগুলো দিতে তাদের একটু কষ্ট লাগবে এখন এরা টেনশন আছে যে কীভাবে আবার এদেরকে সমুদ্রে পাঠাবো এটা নিয়ে আমরা টেনশন আছি আমাদের বেতন দিতে হবে তবে বেতন দিলে তো এরা তো এদের তো লস অনেক 한편 선착장에선 또 다른 고깃배들이 바다로 나갈 채비를 하고 있습니다. 이 배들은 먼 바다로 나가지 않고 연안에서 작업하는 소규모 고깃배들입니다. 선장을 포함해 10여 명의 어부가 배를 타죠. তারা টাঙ্গি আইনে না তো হারা দাদার তারা টাঙ্গি লেছে না বাজি হলে কি 출항을 앞두고 갑자기 내린 비로 다들 예민합니다. 요 며칠간의 부진한 수확도 바로 그 이유. 이번엔 과연 만선으로 돌아올 수 있을까요? 모두의 바람과 함께 배가 출항합니다. 이들은 천상 뱃사람들입니다. 배가 바다로 향하자 노래가 절로 나옵니다. আইনারালা আইনারালা পুরো তুলি তো যাই ফুলের মালা গলাই দিয়ে মামার বাড়ি যাই মামার দেশে জ্বরের দিনে আঙ্কুটাইতে আকাশনের শাখায় উঠি রঙিন করে মুখ 배를 탄 지 1시간. 눈앞에 뭔가가 보이기 시작합니다. 바다에 설치한 그물인데요. 여기선 우리네 정치망 어업처럼 한자리에 그물을 고정해 놓고 물고기를 잡습니다. 우렁찬 구호와 함께 힘차게 그물을 끌어올리는데요. 보통 조류가 빠른 곳에 긴 자루 모양의 그물을 쳐놓고 조류에 밀려 그물에 들어오는 물고기를 잡는 어업 방식이죠. 그 때문에 물때의 흐름에 맞춰
물이 빠질 때 그물을 올립니다. 그물에 고기가 얼마나 잡혔을까요? 그런데 그물이 가볍게 털립니다. 장정 대여섯 명이 흔들어 올린 것 치고는 수확물이 참 초라합니다. এখন দুইটা পাতাছে তো তিনটা পাতাছে এটা আতাবো আরগুলো সব পাতা দেবো আবার আতাবো 5টা বাজে. 이곳의 고기잡이는 미리 설치해둔 9개의 그물을 순회하며 조업하는데요. 하루 4번, 6시간 간격으로 들고 나는 물때에 맞춰 마치 쳇바퀴처럼 숨가쁘게 돌아갑니다. 배는 조타실이 따로 없고 기관실과는 독특한 방법으로 교신하죠. 속도를 조절할 땐 엔진 담당에게 따로 신호를 보냅니다. 종을 치는 숫자에 따라 배의 속도가 달라지는데요. একটা শব্দ সামনে গিয়ে আর একটা শব্দ হয়েছে মেশিন বাড়াইয়া এই যে এই সামনে দিলাম আর আর একটা দিলে আবার বাড়াই দিও হ্যাঁ আবার আরোগ্য দিলে কমাই দিও আবার দুগো দিলে ইয়েলো 이거라 인도 দিলে ব্যাগে দিও. 무엇보다 그물이 찾은 곳에서 선장과 엔진 기관사의 호흡이 중요합니다. 자칫 잘못하면 사고가 발생하기 십상인데 아니나 다를까 문제가 생겼습니다. 배의 프로펠러에 그물이 낀 것. 그물이 계속 감겨 들어가자 결국 잠수부가 투입됩니다. 옥시전! 네. 프로펠러에 그물이 뒤엉켜 있습니다. 그물을 푸는 것이 여의치 않아 그냥 제거하기로 한 잠수부. 다시 물속으로 들어가는데 비온 뒤라 유난히 찬 바닷속. 엎친 데 덮친 격으로 물살까지 빨라 작업이 쉽질 않습니다. 배의 잠수부는 총 3명. 그들은 물속에서 일어나는 모든 일을 해결하는데요. 오늘도 임무를 완성하고 배 위로 무사히 귀환합니다. 하마터면 전복사고로까지 이어질 뻔한 상황이 잠수부들 덕분에 잘 마무리돼 정말로 다행입니다. 찬 바닷물 속에서 고생 많았수. গরম হয়েছে এখন ভালো লাগতেছে ভালো লাগতেছে আগে ঠান্ডা লাগছিল আগে ঠান্ডা লাগছিল 이제야 한시름 놓는 잠수부. 엔진 열에 잠시 몸을 녹입니다. পানিতে যদি কোনো ভালো লাগে এটা কাজ করতে ভালো লাগে টাকা বেশি নামছি এইটা থাকবে
কিছু থাকবে না, প্যান্টটা সাথে শুধু প্যান্টটা থাকবে, আর কিছু থাকবে না। জালে কামটা রাত দিন পড়ছে নাই, রাত পড়ছে নাই। যেরকম দিনের সেরকম, বৃষ্টি পড়লেও করতে হবে। দিন যেরকম রাতের সেরকম। 또 다른 그물로 이동한 고깃배. 이어 바로 그물을 올립니다. 그런데 여느 양망 작업과는 좀 다릅니다. 긴 자루 모양의 그물은 고기가 그물 아랫부분에 몰려 있죠. 그래서 그물 아랫부분을 끌어올립니다. 그리고 나서 그물 아랫자락에 끈을 풀어 확인하는데 이번에도 잡힌 양이 영 시원치 않나 봅니다. 그래도 함께 끌려온 진흙 사이로 물고기가 조금 있습니다. 특히 갈치는 이곳 덕장에서 인기 있는 생선이죠. মাছ হমে গেছে ওই রাত্রে পড়বে রাত্রে। 쉴 새 없는 배 위에서의 작업. 이젠 물고기를 종류별로 분류를 하는데요. 우리에게도 친숙한 이 병어는 여기서도 비싼 물고기랍니다. 아네 이 তোরা সাইবিয়া বিড়ি করিবিয়া আনে ভালো লাগিলে যদি অশান্তি লাগে যদি ভূমি আইয়ে মহাপুল আইয়ে বক ও যদি দিতে মনে হ আনে আমগর দিয়ে রে ও তো দি আল্লাহ রে আল্লাহ 드디어 물때가 바뀌면 선원들의 휴식 시간이 시작됩니다. 배 한쪽에 자리를 마련하고 쉴 준비를 하는 선원들. 파도와 바닷바람을 막아줄 안락한 쉼터가 완성되었습니다. 그 안은 이미 만원. 선원들이 자리를 잡고 여유로운 시간을 보내고 있는데요. আপনাদের সাগরে ওই যে জলের কাম করতো রান্নার খাওয়ার পরে কেউ মোবাইল দেখে, কেউ গল্প করে, কেউ শুয়ে থাকে, যার যেরকম ইচ্ছা সেরকম করে। কতক্ষণ এরকম থাকেন? এই তোরা ধরেন 1 ঘন্টা না 8 ঘন্টা এত। আর 1 ঘন্টা। 1 ঘন্টা। তারপরে কি ভাত খাবেন? তারপর আমরা ভাত খাইয়া শুয়ে পড়ি, শুয়ে পড়বেন। ঘুমাই। পরে তারপরে শুয়ে 2 ঘন্টা পরে ঘুমার পরে আবার আমরা জালে কাজ করি। 누우니 피곤함이 몰려오는지 이야기를 나누던 선원들도 하나둘 잠을 청합니다. 갑판 위에선 비닐을 덮고 잡니다. ঘুম আমাদের 6 ঘন্টার মধ্যে যদি 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা ঘুম হয় তাহলে ঘুম অটোমেটিক সমস্যা না। 쪽잠을 자는 것도 배 위에서의 식사도 이제는 익숙한 일상. 진수성찬은 아니지만 고기잡이의 고단함을 이기게 해주는 밥상입니다. 곧 있을 저녁 작업을 위해 든든히 배를 채우는 선원들. 그와 함께 2시간의 달콤한 휴식 시간도 끝나갑니다. টবর তোর আনতে বার করালে রে খুশি দিও এনে বানা 다시 물때가 바뀌어 이미 쳐놓은 그물을 끌어올리는 작업이 반복적으로 진행되는데요. 하지만 일몰 이후부터는 더 주의를 기울여야 합니다.
조그만 불빛에 의지해 작업해야 하는 더 열악해진 상황. 그래도 나름 선전했습니다. 무늬 오징어라 불리는 흰 오징어를 잡은 것인데 1kg에 우리 돈으로 10,000원이 넘는답니다. 또 다른 그물을 찾아가는 중. 하지만 캄캄해서 그물 위치를 표시해 놓은 부표를 못 찾고 있습니다. সমস্যা নাই আমাদের এখানে বিদ্যুৎ আছে না তাহলে আমার একটা টস আছে টস মানে যত বৃষ্টি আসুক যত ওয়েদার খারাপ হোক মানে এটা আমি এটা থাকলে আমি কাজ করতে পারি আর কি এটা আমার মনে এটা বই থাকে না 그물을 철수하기 위해 칠흑 같은 어두운 바닷속으로 바로 잠수부가 투입됩니다. 밤낮 할 것 없이 물속에서 하는 일은 모두 잠수부들의 목. 그물을 설치하는 것도 이렇게 해체하는 것도 잠수부들의 역할이 큽니다. 하루 2번 물이 빠질 때 이루어지는 이곳의 고기잡이. 일몰 이후에도 바다에 설치된 9개의 그물을 한 번 더 돌면서 물고기를 잡고 그물 상태도 확인합니다. 그때 물속에 들어가는 잠수부는 위험수당이부터 다른 선원들보다 일당을 더 받는답니다. 그물 수거가 마무리될 때쯤 무슨 하늘의 계시처럼 휘황찬란하게 달이 떴습니다. 야단 법석. 선원들이 마치 아이들처럼 좋아하는데요. 캄캄한 바다 위에서 전등 하나로 작업하다 달빛이 이들 앞을 밝혀주기 때문입니다. ওই চাঁদ আগিয়ে দেয় আম বৃষ্টি আসছিল আমাদের তো বৃষ্টি চাপ গিয়ে চাঁদ আগিয়ে আর বর্ম খুশি আসছে মনের মধ্যে আদলা আসছি যে 그런데 정말 신기하게도 달빛이 참 밝습니다. 여기 어부들은 달빛에 고기를 잡습니다. 그러고도 밤새 몇 ton을 더 그물을 올린 어부들. 그들에게 아침이 찾아왔습니다. 드디어 하루 조업을 마치고 선착장에 도착했는데요. 다른 배에서는 이미 흥정이 벌어지고 있습니다. 갓 잡은 신선한 고기가 좋은 가격에 팔려 곧장 덕장으로 향합니다. 한참 동안 이어진 선착장에서의 아침 거래가 끝나고 배를 정리하는 사이 고깃배의 막내 선원이 자리에서 일어났습니다. রাতে 3টা বাজে উনি মারে বাবলে শিখিয়ে দিছে এনার বসে একটা কাঠা দিয়ে গাড়ি দিছি শীত গ্রাম আমার মুখে পড়ছে এটি মুখে পড়ছে আমি সিপ দিয়ে আস্তে আস্তে সিপ দিছি এরকম এটা বাইর হয়েছে 아직 퉁퉁 부어 있는데 빨리 치료를 받아야 할 것 같습니다. 하지만 그보다 먼저 해야 할 일이 있다네요. 바로 일당을 정산하는 일이죠. 선주가 잡은 고기를 팔고 난 후 수입을 나누어 줍니다. 이날 일반 선원들은 하루 일당으로 2,000타카, 우리 돈으로 약 24,000원을 받았습니다.
일당을 받자마자 바로 찾아간 곳은 인근의 이발소. 보름과 금음 전후로 약 7일간은 물때가 좋아 매일 바다로 나가는데요. 오늘도 육지에서 2시간의 휴식이 주어진답니다. কেন ভালো লাগতেছে সেফ থেকে ঘুরতে পারছি যত আইয়ের সেফ থেকে ঘুরতে পারছি আমার ভালো লাগছে টিয়া পয়সা পাইছি তো সেফ থেকে ঘুরে বাড়িতে যাবো 오랜만에 이발하며 기분 전환을 했습니다. 그 시각 다른 선원들은 음식점을 들렸습니다. 아침을 먹기 위해서죠. 음식은 배 위에서와 크게 다르지 않지만 이렇게 식탁에 앉아 여유롭게 밥을 먹으니 밥맛이 더 좋아 보입니다. 1 ঘন্টা সময় আছে আর 1 ঘন্টা সময় শেষ এখন আমাদের দ্রুতভাবে চলে যেতে হবে সাগরে সবাইকে নিয়ে নাস্তা করে চলে যাচ্ছে আর কি মাছ ধরতে চলে যাবে আর কি 식사를 끝낸 막내 선원 지하르는 베테랑 선배와 함께 약국에 가는데요. বুঝলি এবার তো কি হই একটা বালাম একটু ওষুধ দাম তো 밤에 고름을 빼냈지만 통증은 사라지지 않고 더 심해졌답니다. আচ্ছা ঠিক আছে আমি ব্যথার মেডিসিন দিই পেন কিলার ওর সাথে কথা বলেন এবার খাইয়ে ব্যথা কইব দিয়া ব্যথা হবে কিন্তু জানারি বাইরে না ওষুধ না হয় মানে এন্ড দেখা করে দাতা লাই আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আর হলে ব্যথা করে হন আর তুই কুয়াপুতি খাওয়া করিব নইলে কিনে করিব কেড়ো বাইর নেব ব্যথাই নহমিব 동생 같은 지하르가 안쓰러워 더 챙겨주는 그린 씨입니다. 며칠 만에 집에 들른다는 지하르군. 그 길을 그린 씨가 함께합니다. 혹여나 손가락을 치료하지 않을까봐 지하르 엄마에게 당부의 말을 전하러 온 것. 아들이 다쳤다는 소식에 마음이 무거운 엄마입니다. 올해 18살인 지하르군은 집의 가장인데요. 3년 전 돌아가신 아빠를 대신해 가족의 생계를 책임지고 있죠. মানে বালা আর গঙ্গরে বালা এই আর যদি নয়তো বলে কি আর তো না বাসিতাম 한편 볼일을 다 마친 선원들은 해변에서 그물을 손질하는데요. 그물에서 진흙을 털어냅니다. 진흙 때문에 그물이 무거워지고 물고기가 모이질 않기 때문이죠. মামলা দিয়ে আনে দেখে দেখে গা দিয়ে সাদা লঙ্গি ভিন্দে ওর ঘরে মাথা মাসে তো না বোনাই না বোতলাই 사실 오늘 조금 서두르는 이유가 있습니다. 어제 거둔 그물을 대신에 새로 그물을 설치해야 하는데 이 펌프가 필요하답니다. 그런데 작동이 영 시원치 않습니다. 바다 위에서 제대로 작동이 안 되면 다시 돌아와야 하기 때문에 아예 기술자도 데려가야 할 것 같네요. 결국 기계와 함께 기술자도 배를 타고 가기로 결정. 다 함께 바다로 향합니다. 사실 일일이 사람 손을 거쳐 바다에 그물을 설치하는 게 보통 일이 아닙니다. 하지만 제대로 설치한 그물 하나가 1년 바다 농사를 책임지니 더 신경을 쓸 수밖에는 없죠. 이제 모든 준비는 완료.
말뚝을 박을 때 쓸 펌프와 긴 장대를 배에 싣고 바다로 나갑니다. 그물은 조류가 빠른 곳에 설치하는데 이때 그물이 조류에 밀려가지 않게 잘 고정을 해야 합니다. 그래서 해저에 구멍을 뚫고 말뚝을 박는 게 중요하죠. 그걸 이 쇠파이프를 이용해 한답니다. এখন ইঞ্জিল স্টার্ট দেব তারপর এটা নামাবো আর কি। 이번엔 펌프가 잘 작동하는지 확인해 볼까요? 이거 হচ্ছিল আবার আস্তে আস্তে নামাবি গানে গানে বের বের দিল 본격적으로 말뚝을 박기 위해 대나무와 연결한 쇠파이프를 바닷속에 넣습니다. (25m나) 되는 긴 장대를 바다에 넣는 것도 일. 한참 만에 장대가 바다 바닥에 닿았는데요. 이제 망치질하듯 장대를 내리쳐 해저의 구멍을 뚫습니다. এই পাইপটা যখন ওই দিক দিয়ে যখন ফিটিং করি, ফিটিং না করলে ওই গর্তটা এখানে হবে না। যদি গর্ত হয় ওই পাইপটা ওখানে পানি ভিতরে ঢুকে যাবে। শুরু যখন বেশি হবে তখন এটা আরো শক্ত হবে, এটা এরকম হারিয়ে যাবে। যখন ওই কাদা মাটি আছে না, খাসার আছে না, এগুলো থাকলে ওই জাল ছিঁড়ে যাবে, আনিলে ওই খাসিগুলা ছিঁড়ে যাবে, আনিলে কুড়িগুলো আবার হারিয়ে যাবে, আবার এগুলো গর্ত করে আবার মারতে হয় আবার। 기계의 힘을 빌리지 않고 오로지 사람의 힘으로 하는 작업. 힘들수록 육체적 고통과 지루함을 달래기 위한 구령과 함성이 더 커집니다. 서로 힘내라는 응원의 박수와 함께 마지막 힘을 쏟는 선원들. 작업을 한 지 30여 분 만에 마침내 말뚝박기에 성공했습니다. কষ্ট লাগে ধরুন আমরা একবার 24 কাটতে পারি না, বড় ধরো 2-3 বার লাগে, 3 বার লাগে, 2 বার লাগে। সময় দিতে ইঞ্জিনটা খারাপ হয়ে যায়, আবার আসতে হয়, আসে আবার ইঞ্জিন ঠিক করে আবার যাইতে হয়। যাই এগুলো আমরা গাড়ি, এই গাড়িরা আমরা জাল বসাই, তারপরে জাল যখন হাতে যায় তখন মাছ পড়লে আমাদের অনেক ভালো লাগে, তা আমরা আনন্দ উৎসাহিত করি। জেনে শিখে জেনে সেই সুন্দর করে গুছা আছে রে, সুন্দর করে বাস গেড়ে ফেলা গুছিবেন দেন, গুছিবে আরেকটা হোক মাথা একটা হোক, কিন্তু তোর দিকে হলো 긴 자루 모양의 그물을 사용하는데 특징은 입구가 큽니다. 그래야 많은 양의 고기가 그물에 들어갈 수 있기 때문이죠. 그 입구에는 대나무를 연결해 물이 들어올 때 입구가 잘 벌어지게 합니다. 대나무를 연결한 그물의 입구를 바다에 띄웁니다. 하지만 여기서 끝이 아닙니다. 마무리는 잠수부가 하는데요. বাসুকো খুলে গিয়ে দে এবার মানে এনে সুরা দিবি জানলে সুরা দিবি দে জাল বেড়া গিয়ে 먼저 대나무와 그물의 연결 부분을 다시 확인하고 단단히 묶어 놓습니다.
그리고는 해저의 말뚝과 그물을 이어 그물을 고정합니다. 바다 위에서의 일은 뭐 하나 쉬울 게 없습니다. 그렇다고 힘든 만큼 꼭 보상이 따르지도 않죠. 그래도 왜 어부를 하느냐 묻는다면 이들은 뭐라고 답할까요? আমার মনে হয় আমাদের বাংলাদেশে সবচেয়ে সবচেয়ে কষ্টের কাম হচ্ছে যে আমাদের জেলে কাম মোটামুটি আমাদের যেন করতে হয় বাধ্যকতায় তাহলে আর দুর্বল দেখা লাভ কি আনন্দভাবে চলি 잠깐의 긴장도 놓을 수 없는 곳 바다. 한치 앞도 내다볼 수 없는 이 고단한 삶 속에서도 웃을 수만 있다면 극한 직업 벵골만 어부의 작은 행복이겠죠. আর ভালো লাগবে আর সাগর মাছি দিয়ে মাছের জন্য মাছ ধরার জন্য সাগর মধ্যে ওই লোহার ফাঁকি গাড়ি বেলাই মানে খেলাই যখন জাল যখন বসাইম তখন বড় বড় মাছ গলিব সাদা মাছ গলিব রূপসান্দা গলিব বাহাদার খুশি হইব আর খুশি হইম আল্লাহ কইল বা 바다가 허락하는 한 바다로 나갈 거라는 이곳의 어부들. তা ওগুলো আমার সুর অবস্থা থেকে ওগুলো করি মানে আমরা আসছি আমরা এখানে জাল্লা কাজ করি তো জাল্লা কাজ মানে আমরা তোকে ভালো লাগে ওগুলো আমার অনেক ভালো লাগে তাহলে ওকে মানে আমরা মাছ মারি দিতে পারলো অনেক বদ্দারে অনেক খুশি হয় আমরা খুশি লাগে আমরা ভালো খেতে পারি ও ভালো খেতে পারে কষ্ট মনে হয় না আমরা এখানে কষ্ট হলে কষ্ট মনে হয় সব পুরো মিলিজুলি থাকে মানে ভালো লাগে খাওয়া দাওয়া ভালো করি সবাই করি তাই 아침 일찍 그물을 설치하고 돌아온 사이 선착장엔 크고 작은 고깃배들이 빼곡히 자리 잡고 있습니다. 바다의 짠내와 사람 사는 냄새가 한데 어우러진 이곳 풍경의 또 다른 주인공은 바로 아이들입니다. 저반 시설이 없는 이곳에서 어부를 고깃대로 이동시켜주는 것은 쏠쏠한 소일거리랍니다. 덕장으로 가져갈 고기를 골라내는 곳에서도 아이들이 모여 있는데요. 버린 고기를 줍기 위해서입니다. 아이들은 이걸 모아서 뭘 하려는 걸까요? বিক্রি করবা কি সত্যি বললিতে বিক্রি করার পর টাকা কাকে দিবা 참 기특하기도 합니다. 요 녀석들은 개구쟁이처럼 보이는데 여기에 왜 온 걸까요? 때마침 해안가에선 어부들이 물고기에 묻은 진흙을 씻어내고 있는데요. 그들이 물가에서 나오자마자 아이들이 물가로 달려갑니다. 아이들은 좀 전에 물고기를 씻다 흘린 것들을 주워 담습니다. তোমার নাম কি নুরুল আমিন 그래도 꽤 많이 모았습니다. 열심히 그물질을 한 결과겠죠. 선착장 인근에선 로빈 선장이 다시 바다에 나갈 준비를 하는데요. ধরুন আমরা বাজার নিয়েছি আর 2 দিন বা 3 দিন খেতে পারবো আর কি এর যদি 3 দিনের মধ্যে যদি ফুরা যায় আবার আমরা ভোরবেলাতে বা সকালে চলে আসবো 이틀 동안 바다와 싸우려면 잘 먹고 밥심으로 버텨야겠죠.
출항 전 음식 준비와 함께 꼭 빼먹지 않은 것이 바로 엔진 점검입니다. সকাল থেকে আমি সেখানে সব বোর্ডের কাজ আমি করি চেক করে দিয়েছি দেখো কালিটা কিরকম আর একটা বোর্ড যাইতে 엔진 고장은 큰 사고로 직결될 수 있기에 꼼꼼하게 확인한답니다. 바다가 주는 만큼 가져오고 늘 최선을 다하지만 결과는 모를 일. 그게 바다 위의 삶이죠. নাইনে পাকিস্তান আছে ইন্ডিয়া আছে মানে বর্মা আছে চীনত আছে সব সাগর আছে দালিয়ারে বকু আছে তো আর না তাই দেশের উন্নতম করি বললাই দেশের মাঝে হাতকর্ম করি আর হাই দেশম কালাই আর দেশ দেন পরিবর্তন বললাই 18원 물결만이 출렁이는 거친 바다에서 극한의 노동을 이겨내는 벵골만의 어부들. 그들이 언제나 가슴에 품고 사는 만선의 희망과 거스를 수 없는 어부의 숙명은 늘 그렇듯 오늘도 그들을 바다로 부릅니다.